Hi guys, good afternoon. This is Jessa Bation Dayanan, your real estate agent here in Iligan City. So today, libuto na to ang Villa Castena para malantaw na to kung unsa na yung mga update diri. Okay, so let's go! Okay guys, so kanimo ni ang pinakalikod no. So naa diri ang Iligan Bay gyud nga view no. So makita nimo ang sunset.